नमस्कार। केमिति हुअंता जदि आमे चिंता करुथिबा प्रत्येक कार्य आम चिंता अनुजाई होई परुथान। परिवेश परिस्थिति सबकिछि तो आमर निर्देश अनुक्रमी होई पारंता, किंतु यह परिकल्पना मात्र। किंतु दर्शक बंधु, जेतेबेले आमे कोनोसी पराकाष्ठा सिद्ध प्रक्रिया को आपणाई थाए सेतेबेले आमे निजकु एक एजुकेशन सह जोड़ी रखी थाए। और आज मु आपनकु एपरि एक एजुकेशन रो कथा कहूची जहार रचयिता माने एपरि सिद्धांतवादी माने हुअंती जेउ माने निजर अनुचिंता को पराकाष्ठा सिद्ध करी आमको अनेक सूत्रावली रे बुझेइबाकू चेष्टा करिसंती जे जदि मनीष निजर असाधारण प्रवृत्ति को साधकत्व परिवर्तित करि परिबो ताहले तार परिकल्पना ही नियतिर संविधान रे सीमारेखा साजी पारि। हाँ दर्शक बंधु, मु कहूची से शास्त्रर कथा ओ सही शास्त्रवेता मानक कथा जेउ मानकर परिकल्पना ही नियतिर सूत्रधार ओ एहांको परिपक्वता आज आम पाई नियतिर संविधान। मु पंडित श्री सुशील कुमार दीक्षित आज सेहीपरि एक शास्त्र कथा को नहीं आपण मानक सामने मोर ये चैनल महाविद्या आस्ट्रो माध्यम रे जय महाविद्या जे सकल सृष्टिर आधार जे सकल विद्यार आसर तारि पाद तले प्रणाम करी आरंभ करुची आज एपिसोड। दर्शक बंधु, जो शास्त्र कथा कहली ये शास्त्र मु कहूची वास्तुशास्त्र भित्तिक किछि कथा। आउ वर्तमान यही शास्त्रर प्रथम चरण रे आमे आलोचना करुचे भूमि भित्तिक किछि तथ्य को नेइकिरी जगह खंडिए आपण केमिति नेइछंती को परिभाव रे नेइछंती तार लक्षण कौन सेटू बाहरिला कौन ताकू केमिति आपण परीक्षा निरीक्षा कले एपरि अनेक किछि एपिसोड मोर ए चैनल रे मु क्रमानुक्रम हिसाब रे पकेइछि। आपण माने ताहाकू देखिबाकू चाहुतिले मोर ए चैनल टी को सब्सक्राइब करी देखि परिबे। दर्शक बंधु, मु आगुरु मध्य कहिछि मोर ए चैनल टी को आपण जदि देखिबे बा मु जो एपिसोड गुड़िक वास्तुशास्त्र को नहीं करिछि एहा आपनकू यूट्यूब रो कोनोसी वीडियो बोली भाबिकिरि देखंतु नाही। एहा को जदि आपण प्रथमरु गोटी गोटी एपिसोड को बुझिकिरि देखुचंती ताहाले आपण निजे जानी परिबे बा निजे को निजे अनुमान करि परिबे जे आपण गोटी वास्तुशास्त्रर कोर्स करूछंती। एहीपरि सरलीकृत भाव रे एपिसोड गुड़िक करा जायछि। वर्तमान चलीछि भूमि जनित किछि समस्या और भूमिर परीक्षण और जगार आकार यही सब विषय कथा। और आज आमे पहुँचीचे एक विरल प्रतिकारात्मक एपिसोड को नहीं करी। दर्शक बंधु, ये जो एपिसोड टी मु आज कहबी यह एक पुरातन वास्तुशास्त्र रो विधान अटे जहाकू कही विश्वास करि पारंती और यह कही अंधविश्वास मध्य कहि पारंती। जेहेतु शास्त्र रे यह लिपिबद्ध अछि ये प्रक्रिया आम्भे माने प्रत्येक क्षेत्र रे करी अनेक क्षेत्र रे करी यार सुफल मध्य आमे पाइचु बा जजमान माने यार एई प्रतिकार अनेक किछि पराकाष्ठा देखिचंती। तेणु मु आकु एपिसोड माध्यम रे मध्य आपनकू जणाउछि। दर्शक बंधु, एही एपिसोड टी आपण देखिबे ज्ञान नेबे और एही कार्यटी कोनोसी देवी साधकंक द्वारा करेइबे। एपिसोड टी कोन आज्ञा, जदि आपणक जमी रे कोनोसी अतृप्त आत्मा भूत प्रेत किंबा अपूजा देवादेवी कर कोनोसी आकर्षण रही जाइछि बा से जगह उपरे तांकर कोनोसी दृष्टि रही जाइछि से जगह उपरे आपण घर खंडिए करू पारु नाहंती घर खंडिए करने को गला बेले अनेक किछि बाधा विघ्न को सामना करुछंती। जातकरे अनेक जोग आसी निष्क्रिय हो गलानी किंतु आपण से जगह उपरे नियंटी माड़िकी बसिछंती जगह करि पारु नाहंती। मु मोर वास्तु भित्तिक जेते जेबे ठार मुई वास्तुशास्त्र भित्तिक विजिट करुची बा वास्तु देखी जाउची एमती अनेक जगह मु देखिची। एई चैनल माध्यम रे जदि से माने देखुथिबे से माने मध्य जानि परिबे जे सार आजी ए कथाटी जहाँ कहउछंती या आम सह घटिथिला और यार प्रतिकार सारा आसी करथिले। दर्शक बंधु, जागा उपरे जदि कोनोसी
कुप्रभाव रही जाइछि कोनोसी नेगेटिव एनर्जी आपनको सेठी हैरान करूछि ता पई एई प्रतिकारटी आपण कोनोसी देवी साधकंक द्वारा करेइबे। आसंतु जानिबा ए प्रतिकारटी कोन। प्रतिकारटी मन देई सुनिबे, भिडियोटी को स्वाइप न करिकरी मूलरू शेष पर्यंत देखिबे। दर्शक बंधु धरि नियंतु आपनको पाखरे गोटे बहुत बड़ जगह अछि बा छोट जगह अछि बा जेतिकी घर करिवे सेतिकी जगह अछि। सही जगहटी को ए प्रतिकारात्मक सूत्र रे आनिबा पई हेले प्रथमे आपण बाउंस गछ तो जानुथिबे, बाउंस गछर चाखंडे चाखंडे किला 4-6टी करंतु ओ प्रथमे 4 दिगरे प्लॉटर 4टी किला पुती सेई किलारू किला सूता आपण बांधी दियंतु चतुर्दिग। एहा परे आपण ईशान्यरू नैऋत, अग्नेयरू वायव्य एमती क्रॉस करिकिरी 2टी सूता मध्य बांधी दियंतु। ए क्रॉस हेले आपण लेआउट बेले देखिथिबे केमती मिडिल पॉइंट बाहर करा जाए, से मिडिल पॉइंट बाहर करिवार प्रक्रियाटी मु कहूछि। अनुचिंता आपण मिडिल पॉइंट रे जगाटी जो पाइले सही जगह मिडिल पॉइंट को भलो करी झाड़ू मारी सफा कर दियंतु। और से जगह उपरे गोटिए गर्त खनन करने को पड़िबो। गर्तटी चाखंडे आड़ चाखंडे दैर्घ्य होइथिबा कथा। यही जो गर्तटी करिवे आपण ऊपर जेमती चाखंडे आड़ चाखंडे दैर्घ्य करिवे समभाव रे ए गर्तटी खोला जीव बाहुए पर्यंत। ए बाहुए पर्यंत समान भाव रे सेही परि गर्तटी जीव जेमती तळे मध्य आपण मापिबे चाखंडे आड़ चाखंडे दैर्घ्य हेउथिबो। गर्तटी खोली सारिबा परे ए गर्त को आपण गोबर रे भलो करी लिपि दियंतु और एहार चतुर्पार्श्व मध्य भलो करी लिपि दियंतु। एहा परे एई गर्तरे बटा हलदी, गंगा जल, सर्वौषधि, ग्रहौषधि और अनेक तीर्थ जल सह पानी देई ए गर्त को पुनराय पुणी लिपि दियंतु और एई पानी को प्लॉटर चतुर्दिगरे छिंटी दियंतु। एहा परे जो साधक को आपण डाकिछंती ए क्रिया करिबा पई बा जदि निजे आपण चेष्टा करूछंती श्रद्धा भक्ति विश्वास निष्ठार सह ताहले एही क्रियाटी आपण मध्यम करि परिबे। किंतु यह विरल प्रतिकार एहाकू कोनोसी देवी साधकंक द्वारा कराइबा भल हबो। गर्तटी लिपि सारला परे गोटिए बड़ तंभा पैसा और गोटिए पत्थर खड़ी नियंतु। ए तंभा पैसा सह खड़ीटी को मिसेइकिरी एमती धरंतु समान भाव रे। धरिला परे हाँ एही खड़ी और पैसा को प्रथम अभिमंत्रित करने को पड़ो। यार गोटे मंत्र अच्छी जदि साधक ये मंत्र जानिछंती बा यार सिद्धि करिछंती बा यार पराकाष्ठा करिछंती ताहले भल कथा। जदि करि नाहंती ताहले एई खड़ी और तंभा पैसा को काम रे लगेबा आगरू मु जो मंत्रटी कहूची याकू 1000 थर जप करि नियंतु। प्रथमे मंत्रटी कौन? ओम धरणी धारिणी करण भूत्यै नमः स्वाहा। ओम धरणी धारिणी करण भूत्यै नमः स्वाहा। ए मंत्रटी को प्रथमे 1000 जप करिवे। परे एई तंभा पैसा और खड़ी को 108 थर अभिमंत्रित करिदेवे। तापरे आपण ए तंभा पैसा खड़ी को समान भाव रे धरी ईशान्य कोणरू आरंभ करी अग्नेय, अग्नेयरू नैऋत, नैऋतरू वायव्य करी चतुर्दिग प्लॉटरे आपण माटीरे ताकू गार पकई 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 आसीबे। एहीपरि 3 थर गार पकेइबे जेमिति तंभा पैसा और खड़ी माटीरे लागुथिबो। एहा करि सारला परे आपण से तंभा पैसा और खड़ीटी को गोटे भल शुद्ध पात्र रे से गात पाखरे रखि दियंतु। एहा परे कोन करिवे आपण चामुंडाकर सड़ा षटकोण जंत्रटीए तैयारी करिवे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिचे एही मंत्रटी को से षटकोण जंत्र रे बसैबे। जंत्रटी करिवे कोउतरे भोजपत्र रे और गोरचना द्वारा ताकू लिखिबे। अब ये जंत्रटी को ओ खड़ी और पैसा को सामान्य रे पूजा करी आपण प्रथमे गर्त को पूजा करिवे, वसुधा माता को पूजा करिवे और वास्तु देवता को आवाहन करी ए जंत्रटी को से जो गात खोलिछंती ता तले रखिवे। रखि सारला परे 3टी बड़ कौड़ी समान अनुपात रे नेबे और से कौड़ी 3टी को से जंत्र उपरे 3 आड़ू एमती रखिवे
ଓ ତା ଉପରେ ଏଇ ତମ୍ଭା ପଇସାଟି ସେ କଉଡ଼ି ଉପରେ ରଖିବେ। ଦେଖିବେ ତମ୍ଭା ପଇସାଟି ଯେମିତି ମାଟିରେ ପଡ଼ି ନଯାଏ, ଭଲ ଭାବରେ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ରଖିବେ ଆଉ ରହିବ। କଉଡ଼ି ଯଦି ଆମେ 3ଟା ଦେଇ ଦେଉଛେ ତା ଉପରେ ସେ ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ମାଟି ଦୀପଟିଏ ନେବେ। ଦୀପଟି ମାଟି ଦୀପଟି ପୋଡ଼ା ହେଇନଥିବା କଥା, କଞ୍ଚା ମାଟି ଦୀପ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏ ଦୀପରେ ଘିଅ ଦେଇ ଦୀପ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରି ଏହାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ସେଇ ଗାତରେ ପୂର୍ବ ପଟକୁ ମୁହଁ କରି ବସେଇବେ ଓ ଦୀପ ଶିଖାକୁ ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତା କରି ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜାଟି ଆପଣ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି, କିଞ୍ଚିତ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ସହ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଦୀପଟିକୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଗର୍ତ୍ତରେ ଦୀପ ଜଳିଲା ପରେ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାଲୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଯେମିତି ସେ ଚାଲୁଣୀରେ ଅନେକ ରନ୍ଧ୍ର ଥିବ, ସେହି ରନ୍ଧ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳୁଥିବା ଦୀପର ଶିଖା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ଫୁରିତ ହେଉଥିବ। ଏହା କରିସାରି ଆପଣ ଜାଗାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଯାଇ ବସିବେ। ହଁ, ଆପଣ ଜଣେ ରହିପାରନ୍ତି, 2 ଜଣ ରହିପାରନ୍ତି, 3 ଜଣ ରହିପାରନ୍ତି, 4 ଜଣ ରହିପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏପରି ଜାଗାରେ ବସିବେ ଯେଉଁଠୁ ଏଇ ଦୀପ ଶିଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ବସିଲା ବେଳେ ସାବଧାନତାର ସହ ବସିବେ। ହସିବା, କାଶିବା, କଥା ଲାଗିବା, ହାତ ଉଠେଇବା କୌଣସି କ୍ରିୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଡରୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏ ବିରଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ଆପଣ କରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ବସି ରହିବେ, ଏକ ଲୟରେ ଏହି ଦୀପ ଶିଖାକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଏ କ୍ରିୟା କରିବେ କେତେବେଳେ, ରାତ୍ର 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପୂଜା ପାଠ ସାରିବେ। 12ଟା ରାତିରୁ 4ଟା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ଜଗି ବସି ରହିବେ। ଏହି କ୍ରିୟା ଆପଣ କରିବେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀରୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କ୍ରିୟାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ହୁଏ। ଆପଣ ପୂଜାପାଠ ସାରି, ହଁ, ପୂଜାପାଠ ଯେତେବେଳେ ସାରିବେ ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି, ପ୍ରଥମ କଥାଟି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ପୂଜାପାଠ ସାରି ଆପଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ସେଠି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହି ଜାଗା ଉପରେ ଥିବା ଅନେକ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକାରୀ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅପୂଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ୟା କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତ ଜନିତ ବାଧା ହେଉ, ଏମାନଙ୍କର ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ମା ଆପଣ ଏହାକୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆପଣ ଏତିକି କହି ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ବସି ଏହି ଦୀପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ଆକର୍ଷଣ ଥିବ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛାଇ ସଦୃଶ ସେ ଦୀପ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଓ ସେ ଛାଇଟି ପୁନରାୟ ପୁଣି ସେଠୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେହିପରି ଯଦି ଅପୂଜା ଶକ୍ତିଟିଏ ଥିବ, ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ରଶ୍ମିଟିଏ ସେଇ ଦୀପ ପାଖକୁ ଆସିବ, ପୁନରାୟ ତାହା ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଏହା କିଛି କ୍ରିୟା ନ ହୁଏ, ଜାଣିବେ ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା କିଛି ନାହିଁ। ବାଧା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ଏହିପରି ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକିରି କରିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ବସିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ହୋଇକରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଥାଏ, ସେହିପରି ବସିବେ। ହସିବା, କଥା ଲାଗିବା, ହାତ ଉଠେଇବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଥିରଚିତ ହୋଇ ଏକ ଲୟରେ ଦୀପଟିକୁ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏହି କ୍ରିୟା କରିକିରି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ସେଇ ଅପର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକିରି ସେଇଠୁ ପରିତ୍ରାଣ ହୋଇକରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଦୀପଟି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବସେଇବେ ଭଲ ଘିଅ ଦେବେ। ବସି ଯାଉଥିବା ଘିଅ ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦୀପଟି ଲିଭିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୀପଟି ଯଦି ଲିଭିଗଲା ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଘିଅକୁ ଗରମ କରି, ଗରମ ଘିଅ ଦେଇଦେବେ ଯେ ଯେମିତି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଏ ଦୀପଟି ଜଳିବ। ଏ କ୍ରିୟା କରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରୁ ଅନେକ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଉଛି ଓ ସେଠି ଆପଣ ଏହି କ୍ରିୟା କରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘର କରିବା ବା ଯେଉଁ କିଛି ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତା ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ।
ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାରରେ ଏହା ଆସିପାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏହି ଏପିସୋଡ଼ରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଏହା ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବିଧାନର କଥା। ଏହି ବିଧାନଟି କରି ଯଦି ଆପଣ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଓ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଉଥିବା ଅନେକ ଏପରି ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ କଥାକୁ ଜାଣି ନିଜର ଉପକାର କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପିସୋଡ଼ ବାଇ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ଼କୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି ଏପିସୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସରଳୀକୃତ କରି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଏଥିରେ ଏତେ ସରଳୀକୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପିସୋଡ଼ ବାଇ ଏପିସୋଡ଼ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବେ ବାସ୍ତୁର ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତୁ କୋର୍ସ କଲେ ପାଇପାରିବେ, ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର।